So may hapon sa tanan. Okay guys. So muna siya kung nakikita nom. Okay. Kung nakikita nom. Sili. Okay. Anihon. Okay. Okay. From here to there. Okay. Kinagmay lang pero naadyo yung makaon. Okay. Naasali manok. Huwag magkaalanganin. Huwag manakpan. Na siya guys. Kana. Ginagmay lang. Pero ano na eh. Parisan o sili. Impas ang manok. Salamat.